Sir, dili na ta maglangan sir no kay hino nga busy kaayo tanini nga mga panahon na. Usa dito ang nahimong finding sa ato ang investigasyon may kabahin na sa nitigayon nga aksidente diya sa Maya lungsod sa Manolo Freightage sir nga kundi na sa puno sa ato mga nangadawat nga kanang report kay BPSO matud pa kini sila puno nga may attend sa water resource seminar sa Maya lungsod sa Talisayan sa Misamis Oriental sir. Yes, may gabi sir no amo kining gi-confirmar diri sa Manolo Portage Bukidnon no ang kuan nga higayon no na insidente no diri sa atong area diri sa Barangay Maluko Manolo Portage Bukidnon no 1:20 PM no kahapon May 8, 2026 no kaning mga taga Barangay 7 nato nga membro sa PPSO no nga gikan sa Talisayan nag-undergo sila o kaning gitawag nato nga 3-day seminar no diha sa Talisayan. So wa nato gikuano nakahitabo sila aksidente diri sa atong area o ako gikasubo no na ay nakabsan sa kinabuhi among gikonfirmar no karong gabi una no ang kauban niini no nga si Mr. George Humamil 53 anyos lumulupyo or sa Barangay 7 Balay-Balay Bukidnon nakabsan kini kinabuhi as declared by Dr. Stephanie Latseca. Sir, na-confirm ba sa tuang buhatan sir nga brake malfunction nga hinungdan sa maong aksidente? Yes sir no initial investigation no sa atong kapulisan traffic investigator no nga samtang pauli na sila sa diha sa Balay-Balay City Bukidnon no nasuta kini no sa atong investigator nga nagmalfunction no ang ilang gidriver no nga sakyanan no og nawad-an kini og brake no og nitabok sila sa pikas opposite lane og nakabangga pud sila dito sa usa ka stall sa fruit stand og naapoy motor nga usa ka motor ang ila pong nabanggaan. So batod sa atong initial investigation, nawad-an gyud og brake no ang iyang gimanihong sakyanan ni Mr. Peptiben no Monzales also lumulupyo diha sa Barangay City Balay-Balay City Bukidnon. Sir, pwede ba ito makumpirma sir kung pila gayud or pila tanan ang nakasakay sa ato pong na-aksidenteng kinini ang vehicle kagapong adlaw sir? Initially sir, nga sa katuilang gisakyan nga sakyanan na mga napulo pasakyan mga napulo no ka passenger no ang nisakay atong sangpit nga sakyanan og duha niini no gidagan kini sa BPH diri sa Manolo Portage Bukidnon no si Mr. ang driver mo which nakaangkon usab og mga samad sa lawas no og kaning si Mr. George Humamil ang atong gi-declare nga dead on arrival. So appeal na sila dito sir sa mga passenger nga na-aksidente dito sa area. More or less na sila sa napulo ka mga appeal na ang driver sir o ang mga passenger sa giingon nga sakyanan. Initially sir sa pag-responde dito sa area no natay mga barangay rescuer no dito sa area no mo nga natagaan og first aid katong mga uban no nga dili kaayo serious ang injury sa ilang panglawas so natagaan diretso og first aid sa atong Barangay Maluko Rescue Team. So katong duha ka personahe sir si Mr. George Humamil og si Mr. Fuetiven Monzales mao katong gidagan sa hospital sa San Miguel. Sir, di na ba sa tuwa sa Maya lungsod sa Manolo Freightage aduna ba kitay kining ginamuntar banungan aduna tay mga ginasunod nga mga traffic rules nga kundi sab kung makaabot ta dinha nga mga lugar aduna mga ginasunod pud nato nga pila lang gyud ang ato ang dagan sa ato ang mga sakyanan? Yes sir no ang atong amahan diri sa Manolo Portage no bigyan naman si Mayor Quinio naghingusog yun no kaning atong speed limit diri sa area
perminti kini nila niya gi-remind no labi na sa atong mga pasahero no nga lumalabay diri sa lungsod sa Manolo Portage Bukidnon. In fact sir, nagitay speed limit diri sa atong area o now and then ang atong Manolo Portage traffic personnel no kanang gapahigayon gid mi diri og gun test no kaning speed gun test sa mga lumalabay diri sa atong area sa Manolo Portage. Ito. Sir, so gawa sa natigayon nga disgrasya kaghapong adlaw sir, pwede ba nato maihap sir, or pila na ang natigayon nga mga disgrasya sa kadalanan diya sa ato sa may lungsod sa Manolo Portage sukad pagsugod nga tula sa ato ang bulan sa Mayo sir? Sir, karong Mayo dili ko maka konfirmar no sa figure no nga atong mga insidente na nahitabo sa kadalanan, but naay pipila gid sir no nga mga insidente nga nahitabo karong bulan sa Mayo no mo magyuy labi na gyud sir na kaning panahon nato karon labi na og mag-ulan-ulan diha sa area nato sa Maluco no. Medyo digyas ginang area diha sa area, so sa pagkakaroon sir dili ko makahatag og exact nga number no sa imuha sa mga traffic incident nga nahitabo sa area. Sa ilo sir no, mga next time siguro sir no makahatag ko og initial or exact figure no, pero as of now akong ginakonfirmar sir nga adunay mga pipila kahitabo nga insidente diha sa atong area sa kay Manolo Portage. Sir, usa dito danyong tambag ngadto na sa ato mga motorista, mga lumalabay aron sab nga malikayan pud no ang kini nga mga aksidente sa ato ang kadalanan sa pagkakaroon sir. Yes sir no, akong ginhangyo sir no ang atong mga kaigsuonan no, labi na gyud ang kaning naay mga adtuan no, walong atong mga travelers no, gadalag mga sakyanan na personally sir ato yung i-check ang atong mga sakyanan, labi na anang gitawag nato nga blue baggage sir no, kanang acronym nga blue baggage no, before tamo travel no, kinahanglan i-check nato ang battery, ang lights, ang oil, ang water, brake, air no, gas, engine, tires, ug labi na gyud sir ang atong mga kaugalingon no. Kung hangyo no og mga nakainom na gali sir, which is kana gyud bawal kaayo mag-inom. Kung nakainom na gali, ibilin gyud ang sakyanan, dili na gyud magdalag sakyanan no. So among reminder sir sa atong mga lumalabay no, please always remember katong giingon nato nga blow baggage for your safety sa atong kadalanan. Sir, so one last question na lang siguro sunod sa kumusta dito ang atong kapsay og kalinaw diha sa ato sa may lungsod sa Manolo Portage Bukidnon sir. Yes sir no, akong ginakuan sa atong area nga as of now ang Manolo Portage Bukidnon sa panguna sa atong Langdong Mayor no, Mayor Quinio no, kani ang atong area is napabiling malinawon no, so far na ay mga insidente nga ginagmay sa area, but generally it is peaceful sa tibuok area sa Manolo Portage Bukidnon. Alright sir, misahe na lang sa to ang mga sukintig paminawan ni ining gabi una sir, go ahead. Sir, salamat sir sa atong mga suking tigpaminaw no. Atong mensahe labi na karon sa panahon nga medyo grabe ang init o labi na naiusahay pod no, kanang dili na to matag-an ang panahon no diri kapit sa atong mga kadalanan no. Sa reminder no, magpabilin ta nga mabalan tayo no sa atong mga labi na sa mga traveler no, sa mga padulong sa tagsa nila ka mga area of engagement no. Safety sa ilang kagalingon, always remember blow baggage no, labi na sa mga traveler no, magpabiling magbantay sa ilang kaugalingon no, og always remember kung doon na mo'y mga kadudahang mga nakita no, ayaw gyud tubili nga ipaabot kini sa atong mga kapulisan diri sa Manolo Portage o tapos diri atong syudad sa Malaybalay City, Bukidnon. So mayong gabi sir o mayong gabi o salamat sa inyong panahon nga gihatag nato.
Daghang salamat, Police Lieutenant Colonel Roger C. Ortensio, mga kabombo o kasay